अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कन्फर्म प्रेगनेंसी। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेल स्पर्म के बारे में, यानी मेल जरासीम के बारे में। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप वहीं से जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने एक तरीक़ाकार बताया था कि आप घर में बैठकर अपने जो जरासीम हैं उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ आए, तकरीबन इस टाइम मेरा ख़्याल है कोई 3 लाख के करीब उसके ऊपर व्यूज़ आए। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे देता हूँ। एक्चुअली वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो उन लोगों के लिए थी कि जिनकी शादी को 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने मुझे बाद में कमेंट्स किया कि जिनकी शादी को अभी यानी जिनकी शादी हुई नहीं है। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादी अभी 2-3 महीने बाद होने वाली थी। उन लोगों ने भी अपने टेस्ट किए और उसका रिज़ल्ट मुझे सेंड किया। और कुछ ऐसे लोग थे कि जिनकी शादी का अभी तक दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने भी मुझे बताया कि सर हमने टेस्ट किया है तो हमारा ये रिज़ल्ट आया है, अभी आप बताएं कि ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत है। तो भाई ये जो मैंने वीडियो एक्चुअली बनाई थी उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग शादीशुदा हैं और जिनकी शादी को 1 साल या उससे ज़्यादा अरसा हो गया है और वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और ना ही वो अभी तक किसी डॉक्टर के पास गए हैं और ना ही अभी तक उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह कराया है। तो बाकी जितने लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपने टेस्ट किए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं अभी उसका तरीक़ाकार फिर आपको बता देता हूँ। टेस्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि कम अज़ कम 3-4 दिन आपने वक्फ़ा देना, यानी 3-4 दिन से जो शादीशुदा लोग हैं तो 3-4 दिन से यानी कि आपने रिलेशन ना बनाया तो उसके बाद जो है ना आप अपना टेस्ट करें। टेस्ट का तरीक़ाकार ये है कि आप एक डिस्पोजेबल गिलास ले लें, शीशे का गिलास ले लें डिस्पोजेबल। अगर प्लास्टिक का लेना चाहें तो भी, मतलब अगर कोई जो चाय वाला कप होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई कप ऐसा हो जो डिस्पोजेबल हो, यानी उसको बाद में आप फेंक दें, इस्तेमाल ना करें। सेकंड जो चीज़ है उसमें वो ये है कि उसमें आपको पानी के अंदर जो आप यानी पानी अपना डालेंगे तो वो आपको नज़र आना चाहिए। ये 2 चीज़ें इसके लिए लाज़मी। तो आपने शीशे का गिलास ले लेना है, डिस्पोजेबल गिलास लेना और उसके अंदर पानी डाल देना है, पानी भर देना। फिर जब आप रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद जैसे ही पानी निकलने लगता है आपका, तो आप उसको उस गिलास के अंदर ऐड कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप कोई सिरंज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ले लें कि उसके अंदर जो है ना आप अपना पानी डालें, उसके बाद आप गिलास के अंदर डाल दें। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अभी ये उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं। तो वो जब रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद वो फ़ौरन ये काम करें। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वाइफ़ के सामने या बीवी के सामने ये काम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए फिर और तो कोई तरीका नहीं है। तरीक़ाकार जो भी आप मुनासिब समझें कि पानी आप किस तरीके से निकालेंगे। अगर वाइफ़ नहीं है तो फिर आप पानी किस तरीके से निकालेंगे, तो ये उन सब लोगों के लिए है। तो गिलास के अंदर जैसे ही आप डालेंगे, अगर जो आपका पानी है वो नीचे बैठ जाता है, मुकम्मल तौर पर नीचे अगर बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिज़ल्ट है जरासीम का वो 100% है। मतलब वो बिल्कुल ओके है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की टेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। किसी डॉक्टर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह आपकी तरफ से मसला ओके है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड जो चीज़ है, जिन लोगों का जो डिस्चार्ज है यानी जो पानी है वो दरमियान में रह जाता है, तो इसका मतलब है कि 50-50 है, कुछ ना कुछ कमज़ोरी है लेकिन इतना ज़्यादा मसला नहीं है। कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप अपनी खुराक को बेहतर करें, जूस वगैरह का इस्तेमाल करें, फ्रूट वगैरह खाएं, ख़ुसूसन केले वगैरह खाएं।
اور اگر موسم ہے تو بھنڈی وغیرہ کھائیں، اگر مچھلی اویلیبل ہے وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو مچھلی وغیرہ کھائیں۔ اس کے علاوہ کوئی ملٹی وٹامن لے کے بھی آپ کھا سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا استعمال کریں، اپنی خوراک جو ہے اس کو آپ لوگ بہتر کریں۔ اور اگر جن کا پانی بالکل اوپر رہ جاتا ہے، بالکل ٹاپ پہ رہ جاتا ہے، نیچے جاتا ہے نہیں ہے، نہ سنٹر میں جاتا ہے نہ بالکل باٹم میں جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے، پریشانی ہے۔ ان لوگوں کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ کسی لیبارٹری میں جائیں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہاں جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی 100% پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ہیڈ اینڈ ٹیل کا مسئلہ ہے، جراثیم کا مسئلہ ہے، یا معدے میں کوئی گرمی ہے اس کا مسئلہ ہے، یعنی یہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جراثیم کم ہیں، کمزور ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ پانی والی جو ٹیسٹ ہے اس سے پھر اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں، جن کا جو بالکل ڈسچارج نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ 100% اوکے ہے انشاءاللہ، آپ بے شک کوئی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں۔ اور جن کا جو ڈسچارج ہے یا پانی ہے وہ سنٹر میں رہ جاتا ہے وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں، لیکن جن کا سب سے اوپر رہ جاتا ہے، نیچے جاتا ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ پلیز آپ لوگ کسی لیبارٹری میں جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے پوچھا ہے کہ سر ہمارا ڈسچارج ہونا کچھ اوپر رہ گیا، کچھ نیچے چلا گیا ہے، یا کچھ درمیان میں رہ گیا، کچھ بالکل نیچے چلا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی ویکنس ہے۔ ویکنس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنی خوراک بہتر کریں۔ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں تو اس کو کم کر دیں، چائے پیتے ہیں زیادہ تو اس کو کم کر دیں، کافی وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو نشہ آور چیزیں ہیں، ان کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں، یا تو بالکل ختم کر دیں یا کم کر دیں۔ اور جن لوگوں کا درمیان میں کچھ رہ جاتا ہے اور کچھ اوپر رہ جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا ہے، تو ان لوگوں کے تھوڑی سی ویکنس زیادہ ہے۔ پہلے تو آپ لوگ خوراک کے ذریعے کوشش کریں، اگر خوراک کے ذریعے بہتر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ بھی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ نے گلاس لینا ہے شیشے کا، اس کے اندر پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر اپنا جو ڈسچارج ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اگر ڈسچارج فوراً نیچے بیٹھ جاتا ہے 2-4 منٹ کے لیے، یعنی اس کے بعد اگر اوپر آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع میں اس کو نیچے جانا چاہیے۔ اگر شروع میں ہی نیچے نہیں جاتا، اوپر رہ جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بہت زیادہ پتلا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس بارے میں سوال ہے، کوئی کمنٹس ہے، تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اباؤٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، مجھے جیسے ٹائم ملے گا میں کمنٹس میں بھی رپلائی کر دوں گا آپ کو، اور واٹس ایپ پر بھی رپلائی کر دوں گا۔ تو جانے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور ساتھ میں لائک بھی ضرور کر دینا ہے، اور اگر شیئر کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔